KKK. Ano meaning? Kaya ba civic center? KCC! Sige. Pinoy trivia. What is the capital city of the Philippines? Manila. Tama. Yay! Ano day? Next. Oh, ito. This place is also known as Old Manila. Cebu. Mali. Dito. It's also known as Old Manila. Starts with letter I. 1, 2, 3, 4, 4. 5. Wala. Pulbo. Pulbo. Also known as Old Manila. Starts with letter I. 1. Italy. Oh my God! Wow! Likod. Pila. Old Manila. 1. Locos. Mali. Papakita dati baro. Ulit. Old Manila. I. 1, 2, 3. 4. Okay. Wala. Likod. Hindi na. Oh. Last. Old Manila. Letter I. 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is Intramuros. Balik pa namin. Next question. Next question. Who is the first Filipino Miss Universe? Starts with letter 1, G. 1, Wala tuloy. 2, 3, 5. 5. Wala na. Ano na? Baro. Likod. Next. First Filipino Miss Universe. J? 3, 4, Sige na. 5. Wala na. Wala butay. First Filipino Miss Universe. Letter G. 1, 2, 3. Grace. 4. First Filipino Miss Gloria. Gloria. Apelido. Letter D. 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa. Likod. Gloria Macapagal. Pagal. Galing ko siya. Galing. 5. Wala. Gloria Diaz. Gloria Diaz. Ay, Gloria. Mukha ka na nito. J pala, DJ. Ito. Magbigay ng dalawang bansa na sumakop sa Pilipinas. Espanyol. And Isa pa. 1, 1. 2, Ano? 3, America. 4. Oy! Tama! Kuha. Kuha. Huwag ka na magpaliwanag! Sige. Next question. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Alright. 1, 2, 3. Katapatan, karunungan. Mali! Sige. KKK. KKK. Katarungan. Iba, ilayo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Mali! KKK. Ano meaning? Kaya ba civic center? CC!
Pag-asang kagalang-galangang katutunan. Eh! Tama. Next. Yan ka lang. Ito. Ano ang meaning ng Calabarzon? 1, 1, 2, 3, 4, 5, Ano yun? Natanong ano yun? Calabarzon. ng Calabarzon. Calabarzon. Kagayan, Laguna. Mali. Laka mo Hindi, nag-isip ko. Meaning ng Calabarzon, region sa Pilipinas. Cavite, Laguna, Batangas. Arzon Arzon. na lang. Arzon na lang. Dalawa pa. So, R tsaka zon. Hindi. Calabarzon. R tsaka zon. Cavite, Laguna, Batangas. R. Quezon, Yung R. Ano yung R? 1, 2, Rinaldo. 3, R. 4, Rinaldo. 5. Wala na. R na lang sana. R na lang, isa na lang. O, dali. Calabarzon. 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 Ulitin mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Punta ba ito? Bagang. Tito Che. Calabarzon. no. Tama na si Tito Don kanina. Isa na lang. Batangas. Quezon. Ah. Ka, ug la, ug R na lang. 1, 2, Next. Zon. Calabarzon. Tayo, marunong gamay tayo. Quezon. Kaya ako na Quezon. Batangas. Batangas. Laguna. Una. Ano pa yung iba? Ka Ka at R. R. Rizal. Yung ka. Ang ka. 1, 1, 2, 3, 4. Pagayan! Ka na lang sana. Ikaw. Calabarzon. Calabarzon. Quezon. Quezon. Cavite. Cavite. Batangas. Batangas. Kung saan ako yun? Laog ang R. Lago, R. Laguna ang R. 1, A. 2, R. R. 3, 4, 5. Calabarzon. Cavite. Round 3. For the last question, it is the shoe capital of the Philippines. Starts with letter M. Lugar. Lugar? Shoe capital sa M. Pilipinas. Shoe capital. Ano ang last word? Last letter, last. M. Shoe capital. Yung kapitan. 2, 2, 3, 3, 4, 5. Oy, uy, uy, uy. Yung kapitan. M. 1, 2, 3, Go. Misamis Oriental. Shoe capital. M. Dagdagan niyo mo yung question. Pinala. Makati City. Oh my God! Wow!